আর শোনো শোনো সুজ্ঞাজন তুমি দেই করি মন এ নানি আর এটা পুরাণর কথা তো কর হে শ্রবণ কর হে শ্রবণ हाँ गुटे गाँ थिला माने कही बेड़ी लाजू क्या ना आगो कुंज बने राधा कृष्ण करो तिले केली आहा करो तिले केली আমার কাব্যা বালি কারণ মে দিয়া উলা হোলে शहे गोटी भारत मुद्रा करी अर्पण आहा करी अर्पण आग कुशल रे रखिथिबे प्रभु नारायण जाई तार सुख परा पत हे आ परा पत हे दुनिया की देखुथिबे प्रभु महाबाहो बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार हरि हरि बोल मां आयुष देवी एई बालिका को 120 वर्ष परमाय करंतु एक बार हरि बोल मां सरस्वती तंको এইছনা তমল হইছিবা মা বেলা নমতে केन कथाटा कहूतिले तुमको ब्रह्मांकर कथा हां ब्रह्मांकर कथा कहूतिला आर गोटे पुराण की केनटा अछि जे ब्रह्मांकर कथा नहीं सिर भाई खाई पोजित्या के पले आला पोजिता भागी जेतिला ना तो ब्रह्मार कथा सरी साइला न हां तो पोजित्या मां माने पालन करछन जे की प्रथम पालन करछ हाय गो आगो एक राज रे देखो गो विधवा ब्राह्मणी रहुथिला सुखमय सुन मन दे आग पूर्व तो कब गो चंगो किछि नहीं आम नहीं कि लिम नहीं गुटे आग पूर्व राजवाड़ी शासन चालू थे राजा मानकर शासन चालू थिला तो गुटे गाँ रे हाय गो से राजा गुटे नियम रखी थिले हां हां राजा घरु समस्त धान आनबे आनबे धान के
उसेई करी चाउल करी करी राजा घर के नहीं देबे तो से गाँव समस्तंकर पाली पड़ू थाए आ से गाँव रे गोटे विधवा ब्राह्मणी मध्य रहती गोटे ब्राह्मणी तो से ब्राह्मणी पाली जिन दिन पड़ी तो से दिन सूर्यटा उदय नहीं तो सूर्य जदि उदबे बोले तो धान सुकाबा ताके चौल करबा से राजा घर के नहीं देबा तो जिन दिन विधवा ब्राह्मणी घरे पाली पड़ी से दिने सूर्यटा उदय नहीं लघुचाप लागी गला आमर भाषा रे लघुचाप कहसु तो भगवान सूर्य देवता को विधवा ब्राह्मणी स्मरण कला आज जदि मुई धान सुके कर चौल करी कर जदि मुई राजा घर के नहीं देबी मते राजा किछि ना किछि दंड विधान देबे प्रभु सूर्य देवता तुम्हें जदि आदि उदय हेबो मुई तुमको पति रूप रे ग्रहण करबी तुमर संग मुई रति श्रृंगार करबी तो सूर्य देवता जते बेले कथा सुनी पाइले सूर्य उदय हैला आ से विधवा ब्राह्मणी धान को चौल करी कर राजा घर के दैछन तो सूर्य देवता मने रखिथिले जे विधवा ब्राह्मणी तो कहिছে मी तो तुमको पति रूप रे ग्रहण करबी बोली करी बोले हमर भाषा ने पदे लिखाई छे पुता हां देमी बेले आस मारबी बेले डोर देमी बेले आस बोले गोटे लोग देमी बोले नहीं तो सूर्य देवता मने रखिछन जे विधवा ब्राह्मणी आज राति रे मोर संगे रति श्रृंगार करबा से तो जेहेतु कथा देछि आगो रात्र काल रे सूर्य दे बता से ही जानो आगो विधवा ब्राह्मणी गृहे करिले गमन बेले सूर्य बुड़ी करी राति ही गला को पिला तो सही तो सही समय सूर्य देवता विधवा ब्राह्मणी घर के पहुंची तो विधवा ब्राह्मणी चिंता रे पड़ी गला मुई तो विधवा लोक जदि सूर्यंकर संगे रति श्रृंगार करबी जदि मुई गर्भवती हेबी बेले समस्ते मते हसी थुकी पकाबे बेले विधवा ब्राह्मणी खाई पी करी से गुड़ी करी से घरे सुई थाए तो सूर्य देवता ब्राह्मणी घर के आसले देखले जे ब्राह्मणी सुई पड़ी छन सूर्य देवता रति श्रृंगार करबा पई तांकर इच्छा हितिला तो तांकर ब्रह्म स्थलित हेई करी तांकर बारियाडो जिन हमर भाषा रे कहसन लहु कहसन लहु काण रांधी कर खासन जानि छ हां लहु हमर भाषा रे जनी भी कहसन लहु कहसन तो ब्रह्मा सूर्यंकर ब्रह्म स्थलित हेई कर लहु रे पड़ी जाय छ तापर सूर्य देवता पले गले ब्राह्मणी मते धक्का देला बेले तो सकाळ पाइला जते बेले विधवा ब्राह्मणी बारी के गला लहू के तुली आनला साग रांधी कर जते बेले खाई दै छै विधवा ब्राह्मणी गर्भवती हे गला आगो सेही ब्राह्मणी गर्भरु एक शिशु हे ना जन्म आगो तिति बाहा न बोलिन देखता गराम सूर्यंकर ब्रह्म पड़ी थिला लहरी से लहू को साग रांधी कर जते बेले खाई दै छै विधवा ब्राह्मणी गर्भवती हे कर गोटे छुआ जन्म कला जदी विधवा लोक गोटे हेई कर जदी गाती से गर्भवती हेबा बोले गान लोक ताके रखी देबे नहीं गो तो चांडा लुणी बेसिया प्रकृति तार अछि बोले आ विधवा ब्राह्मणी के संगे संग गारू बाहर कर भगै देले गो स्वामी ने ना बेले गर्भवती केनता हेबा बोले कर जिन गाने बेटा खरा तो जते बेले सूर्यंकर ब्रह्मरु विधवा ब्राह्मणी गर्भरु छुआ जन्म हैला ताको दिति वाहन बोली कर नाम देल दिया गला तो जते बेले दिति वाहन होशियार हे गला मां को पचराला काना जे मां मुई तो आजी पर्यंत देखु जे खाली तुमर संग मुई रहू छे मोर बापा काहे गरे बेले स्कूल फिस्कूल गले एंते छुआ मने खुद खोजेगा ई तार बुआ ने नागा तार मां जन्म करे हता कमेंट कोला बेरे भी पर्सन के लिगो आजी काली हाय गो तो सेई समय रे काना हैला आज निहाती भाव रे मोर पुआ को परिचय देबी बेले हां तो विधवा ब्राह्मणी सूर्यं को देखे देला हाय गो आ सेटा एखा तोर बापा एंता एंता करी करी मुई तते जन्म करिथि हां
ओहो सेतिर लागी तुमे मते विधवा हेकर पुआ पाइलो बोली कर गां बाहर हमको रखी छ हई गो ठीक अछि मोर बापा को देखा करबा पाई मुई निजे जीबी बे हाँ आ दीती बहाना सूर्यंकर पास के गले जाइछन तुमर कारणरू हाँ मोर मां गर्भवती ହେଲା हई गो आ तुमर कारणरू मोर मां को गारू तड़ित विदारित करी हाँ हाँ आमे ई जन्म ही करी काना मुक्ति किछे किछे मूल्य नहीं तमर सदनु मके गान एडमिशन नहीं मिलबा आधार कार्ड बापा रहले तो एडमिशन सूर्य देवता आखिरु लुह बही गला हाँ सते काना तू मोर पुआ हई ठीक अछि मैं तते आशीर्वाद करूछि करूछे चीन गान लोक तोके हंसुतिले थकुतिले तुमर मां पुअंको मुई आशीर्वाद करूछे आजी ठारू जे जदि मोर पुत्र सूर्य पुत्र दिति बाहन को पूजा करबा अपुत्र्य को हेथिले मध्य से संतान जन्म करबा हई गो आउ अपितृ पुत्र हेबा धन जन निर्धनी को धन सब परिपूर्ण अंध को नयन हई तो से दिन ठारो आउ से ब्राह्मणी को किए हंसबा थकबा नहीं गो सूर्यंकर आशीर्वाद लागि गला तांकर पुआ दिति बाहन हाँ जदि अपुत्रिक माँ मैंने जहाँ करे पुआ झील नहीं हेबार से माने भी ई व्रतटा पालन करबे बोले तांकु मध्य पुत्र हेबा भगवान सूर्य देवतांकर आशीर्वाद हसी हसी तो से व्रत के पालन करथिले हमर माँ माने हाँ काहा के पूजा करथिले सूर्य पुत्र दिति बाहन हाँ हाँ आउ सेटा होचे सूर्यंकर कनिष्ठ पुत्र हई गो तो तांकर पूजा हेसी आउ से पूजा उपलक्ष्य हमें आज आसीते हाँ, हाँ। दुईटा मिसी करी करथिले परे गो एक सिया आउ काना की पोजी करी गलु जे कोले देखला जिया रे दुनु अरे एही परी जण ए प्राण रह बिरानो आगो पोजोई पिया कथा करहे श्रवण ओडिसा रे ही ओडिशा पुराण बोले हाँ हाँ सेटा देखो मुर्गया जोचन ए ज्येष्ठ आषाढ़ गिरी समकरा बेनी भाई बुलो बुलो हुवंती खावरा ज्येष्ठ बैसाख मासरे कहनो इमने मुर्गया जाय मुर्ग जाइथिले अब इयाडे मक्सिर मासे माँ लक्ष्मी चंडालुनी घर के जाइछन बुझी पारे छ तो माँ लक्ष्मी जेते बेले चांडालुनीकर गुहारी दैनिक सही नहीं पारी करी तार घर के जाइछन इयाडे मुर्गयारु बलराम फेरे छ देखि दे बोले बोलो राम से कथा जड़ीले देखो रे कोन्हाई बोली देखाई न बेले चंडाली घर देखा देख आमर घर श्री मंदिर बड़ देउलर पाटराणी घरणी चंडालुनी घर के जाकर सिखाई करे आसी हाँ अति शीघ्र मोर आज्ञा रे तू ताको छाड़ी दे बड़ा देउला को पसाई दे बोले जगन्नाथ लक्ष्मी तुमे कदापि आज सब सिंह द्वार विषय को प्रवेश करि पारिबो नाही से चंडालुनी चांडालु नहीं चा तो लक्ष्मी ठीक अच्छे जीवाटा जी प्रभु तुमर निजर बुद्धि होचे ठाकुर और परर बुद्धि होचे कुकुर तुम्हें बड़ भाई कथा मानिकर मते छाड़ी सुना दउछ मु जीवाटा जीवी किंतु गला बेले तुमको अभिशाप दे करी आहा आहा मुई जेंता 12 वर्ष तुम्हें दी भाई दारिद्र हिकर भीख मागी मागी खाएब आ ई लक्ष्मी ई चंडालुनी जेन दिन रांधी करी देबा से दिन तुम्हें खाएब लक्ष्मींकर अभिशाप्य कारणरू जगन्नाथ बलभद्र 12 वर्ष पर्यंत भीख मागी मागी खेले भीख मागे कर खाइथिले से समय सुभद्रा के नथिले से जगह ने सुभद्रा लक्ष्मी पुराण ने जे बलरामंकर आखी रे थिले केन पजली कर देबिया से माने तो जोगमाया सखा जोगमायांकर अवतार हेले केतेटा लोग भी पुराण रे रही केतेटा उल्लेख अछि तो तांकर माउसी घरे जे कर सुभद्रा तांकर माउसी घरे 12 वर्ष तक थिले तो भीख मागे मागे बोलुछन जेते दिन 12 वर्ष पुरी गला केन लागे भात ने मिलुछे साग ने मिलुछे किछि ने मिलुछे मां लक्ष्मी तांकर बापा वरुण राजा को कहले जे बापा तमर घरे में रहबी तो वरुण मना कले झियर जन्म होची पर घर निजर झियो जदी दी साल ना बेले सेटा नरक हितो कि जाटा सेटा ससुर घर आला निजे विचार करले मोर बुआ मां घर के ने जे मोर बुआ मां के घर के जीबी बेला कलंक नहीं जीबी आ ऊपर नहीं करी मत छाड़ी तापर विश्वकर्मा को डाकले विश्वकर्मा संगे संग हीरा नीरा मोती माणिक करे गोटे अरे सुसज्जित 16 कमल कला 16.5 कमल खम्बर ऊपर लखिन लखि नहीं न रखिला दलंब
শ্রী বাঙ্কি মহাণ বলি তার নাম দেলা বাং চন্দ্রালুণীর ঘর যেটা বনেছিলা লক্ষ্মী সেটা শ্রী বাঙ্কি মহাণ বলি তার নাম দেলা নাম বিশ্বকর্মা নিজে গড়িଥିଲେ তো সেই জায়গায় প্রভু 12 বর্ষ পুরলা পরে পৌঁছি যাইছেন পৌঁছি যাইছেন ইবা এটা তো আমার শ্রীমন্দির লেখে লাগুছি হয় কেনতা কর্মা চাল তো ভিতরকে যাই করে আসবা হ্যাঁ। তো দাসী মানে সমস্ত দেখি আসে দেখি আসলে তো প্রভু আমি হউছু চান্ডাল লোক চন্দ্রালুণীর ঘর আউ তুমি তো ব্রাহ্মণ লোক আম ঘরে খাইব কি নাই হয় যে বলরাম মনা কলে রানী পচা খ্যামু রান্ধি খাই মু ভাত শাক দিও আমকে অন্ন দিও তুমি রান্ধি পারবে তাଙ୍କୁ তো লক্ষ্মীଙ୍କର অଭିଶାପ ପଡିଛି ଫେର ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଲେ ଆଉ ଯେନ୍ ଘରଟା ବନିଥିଲା ସେଟା କେବଳ ମାୟା ଘର ଥିଲା ଆଉ ବଳରାମ ଯେନ୍ ମୃଗୟା ମାରି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ବି ମାୟା মায়া মায়া বলে মুরগাই না ফির মিল্লাকে তো পলে আসুଥିଲେ আর তো বাটে দুর্ঘটনা ঘটি এটা কেবল মানব জাতিকে শিক্ষা দেবা ପାଇଁ জগন্নাଥ লক্ষ্মী নারদ এটা লক্ষ্মী লীলা କରିଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ବୁଝି ପାରୁଛ ଜାତି ଭେଦ କଥା ବହୁତ ଉଠୁଥିଲା ପୁରୀ ବଡ ଧାମରେ ବୋଲି କରି ହଁ। ଏଟା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ନାରଦ ମହର୍ଷି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ লীলা ରଚନା କରିଥିଲା ସେଟା ମାୟା ଘର ଥିଲା ସେଟା ମାୟା ହେଇଥିଲା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେଥିଲାଗି ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହେସି ପ୍ରଭୁ ମାଉସୀ ଘରକେ ଜୟସନ୍ ସଖା ও হেটা বি পারে আর গোটে কথা যেতেবেলে শ্রীমন্দির লক্ষ্মী পলে গলে যে কুড়ো কুড়ো মূষা মাটি গলা যেন লগে লক্ষ্মী নে ଥିଲେ হে লগে ঘরে লে থিবা শ্রীমন্দির কুড়ো কুড়ো মূষা মাটি রেবতী রমণ পাই খনে রত্ন বসনে বিড়িলে যাই নেই নেই বিকিবা নিমন্তে পিতল হেলা তুহি। মায়ার হেলা পথর সুনা যে মায়ার লগে পথর ହେଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ପ୍ରାଣର ବିଧାନ ହେ ଏ ବିଧାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଥା କର ଏ ଶ୍ରବଣ ହେ ସେ ଶ୍ରବଣ কি বাপ ধন কলা কেন হয় কি রাধে মাই বাপু গো ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାଟିକୁ ହେତି କର ରାଧି ନାଇଁ, ମତେ ନାଇଁ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଗଲା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୋଡ଼ ଗଲା ଏବେ ତମକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବି মনে পকে দিও মনে পকে মনে পକେଇବି କାଇଁ କଥା আগ শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ করু কাহিকি গো আগ ত্রেতয়া যুগর কথা ত্রেতয়া যুগর কথা মনে পড়ু নাহি কি গো শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ কর কাহিকি श्यामभिरामं नयनभिरामं गुणभिरामं वचनभिरामं भीष्मप्रमाणं कृतभक्तरामं श्रीरामचन्द्रं सततनमामि लीलाय शरीरं रणरत्रधीरं विशेषसारं रघुवंशहरं श्रीरामचन्द्रं सतनमामि আগো মিথিলার রাজপুরে ছিল দুহি তার উপরে মিথিলার রাজপুরে ছিল দুহি তার উপরে শিব ধনু ভাঙ্গি দতে শিব ধনু ভাঙ্গি দতে বিহা হেলি নাহি কি গো শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ কর কাহিকি গো যেতেবেলে ত্রেতয়ারে মুই হইছিলি রামচন্দ্র তুমি থিল সীতার উপরে আরে তোর ননি ଆଉ ଏମାନେ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟାର ଉପରେ আসবেন তিলকে
ମାଇଁ ଗୋ ତ ମିଥିଳା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମିଥିଳାର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ଜନକ। ଜନକ ଦୁଲ୍ହଣୀ ଜାନକୀ ଉପରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସୀତା ଥିଲି। ତୁମର ସ୍ୱୟଂବର ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରବା ତାହାକୁ ଯିଏ ବିବାହ ହେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଡେ କିଡେ ରାଜା ମାନେ ଆସି ସିରେ ସଖା 4 ଗୁଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମାନେ ଆସି ଆସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିଲି ତାହାকে ଉଠାବା ତ ଦୂରର କଥା ଗো ମାଇ ଏନ୍ତା ହଲା ଚଲା ଟିକେ ବି ନି କରି পারলি। কিন্তু তোমার লাগি শিব ভগবান টিকে আশীর্বাদ মাগনি আর টিকে ডেবরি হাতে গো মাই ডেবরি হাতে সাঙ্গে সাঙ্গ উঠি গলা আউ শিব ধনু ভাঙ্গি তমকু বিবাহ হইতিনি। তারপরে কানে হইতিলে জানিছ আগমন বাস কালে সখী মায়া কুরঙ্গি কু দেখি বনবাস কালে সখী মায়া কুরঙ্গি কু দেখি লাঞ্জ কুচাউরি আসে লাঞ্জ কুকাউরি লাঞ্জ কুচাউরি আসে লোভ কলু নাহি কি গো শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ কর কাহি গো। পুনি কপাল লিখন কে করিব আন সখা আর পিতৃ সত্য পালবা পি যেতবে 14 বর্ষ বনবাস গলি মুই একলা যাবি বলি ভাবিଥିଲି কিন্তু কান্তা বিনা কান্ত প্রাণ কহি কই গো ধন মোর সঙ্গতরে গল তুমি ডগর লমল যেতবেলে যাইগরি পঞ্চবটি বনরে বাসস্থান করিছিলু তো সেই রাবণ কানা করতিলে মারি চকু পঠে দিছিলে সুবর্ণ হরিণী করি করি সে সুবর্ণ হরিণী দেখি করি কানা কল হেম হরিণী ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধরণী হেম হরিণী ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধরণী হেম হরিণী ধরু ধরু করু মৃগ পলাবন্তে গোড়াই ছুটির ঘুমণি হেম হরিণী ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধরণী হেম হরিণী। সেই হরিণীকে যেতবেলে দেখিকি লোভ করিছিল মুই চাউরি বনামি মতে দরকার রামচন্দ্র বলিছিল তাকু মারবা পাই বনকু গনি ঘুমাই ইয়াড়ে কাଣା হইগলা জানিছ জনক রাজা যেতবেলে দেবদেব মহাদেব পরশুরামଙ୍କୁ ଏହି ଶିବଧନୁ ଦେଇଥିଲେ কেবল 2 জন সক্ষম ଥିଲେ শিবধনু লাগি সরি 3 জন ଥିଲେ রখবার লাগি কে সেটা জনে হেলে ইন্দ্র আউ জনে হেলে মহাদেবঙ্কর প্রিয় ভক্ত রাবণ আউ জনে হেলে জনক রাজা। তো ধর্মবন্ত রাজা হি পাশে দেখি করি পরশুরাম কাহাকু দেলি ধর্মবন্ত রাজা থিলে বলি করি জনক ঋষিଙ୍କୁ সেমানে শিবধনু দেইଥିଲେ। ইন্দ্র হেলে অহংকারী রাবণ মধ্য অহংকারী পুরুষ সেতি লাগি শিবধনু নেই করি জনক হাতরে প্রদান করতিলে কি পরশুরাম দেইଥିଲେ প্রদান করে এহিপরি। তো মাই গো অল্প দিনরে তাপরে কাଣା হেলা মৃত্যু হয়ে গেল। আগ মায়ারে হইণ জ্যোতি হরিণে লালঙ্কপতি সীতে আগ মায়ারে হইণ জ্যোতি হরিণে লালঙ্কপতি বিমান কাহি গলু ভাগিয়া মুই সীতা নেই সে মুত্রি জটা है ত্রিজটা হ্যাঁ তুই মোর ঝিও है তোমার বহেন কে তুমি চোরি করছো বিভীষণর ঝিও है বলে মোর ঝিও है বলে সখা অভিনয় চালু ଥିଲା কি সীতাকু রাবণ কেনতা হি পাশে চোরে নিଥିଲା সীতে পুষ্পক বিমান জলদি আস পিন্টু পুষ্পক বিমান রে বসাই দেলে বাড়ি আনি করিয়া আউ সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন তি ছু
আগ মায়ারে হইণ জ্যোতি ভিক্ষাম দেহি হরি নেলা লঙ্কপতি মায়ারে হইণ জ্যোতি হরি নেলা লঙ্কপতি আগ তোলাগি সাগর সিন্ধু তোলাগি সাগর সিন্ধু বন্ধাইলি নাহি কি গো শরদ চন্দ্রমা মুখী বাজ করু কাহিকি গো মাই গো যেতেবেলে দশানন রাবণ চোরি নেলা দশানন রাবণ যেতেবেলে তমকু হরণ করে নেই করে অশোক বନରେ রখিলা সেই সমୟରେ নরমানে সাহায্য নহলে বলি করি গো মাই বানর মানকু পক্ষী মানকু এবং ভালু মানকু মতে সাহায্য মাগবা লাগি পড়িছিলা যাই করে সেতুবন যেতেবেলে পথরে নির্মাণ করে লঙ্কা কটক পৌঁছি যাইছে তারপরে কাଣା করছে জানিছ আগ রাবণ সবংশ নাসি ততে আনি শশী হাসি রাবণ সবংশ নাসি ততে আনি শশী হাসি আগ রাজ্য সিংহাসনে বসি রাজ্য সিংহাসনে বসি পালুথিলু মহিকি গো শরদ চন্দ্রমা মোহি লাজ করু কাহিকি গো সখা যেতেবেলে রাবণ সব বংশন আসিকি মুই তাহু আনিকি অযোধ্যারে রাণী করে রখিলি সখা আউ তাপরে কাଣା হয়েছে কহই শ্রী ডমরুধর এবে কি চাহিব মোর কহই শ্রী ডমরুধর এবে কি চাহিব মোর ডাকিলে ন শুণ ডাক ডাকিলে ন শুণ ডাক মুনু হে তুমরি কি গো শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ কর কাহিকি গো ভুলিবাকু যেতে চাহিলে বি হে সেতে মোর মনে পড়ুছি ভাল পাইଥିଲି বলি নেই পারু আছে বুলি এ ভাল পাইଥିଲି বলি নেই পারু আছে বুলি তোতে রে শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাটকু মাইলে লাতে ফিটিল গণা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতর কুগলে উঠরাই বলি বেনি বুঝা তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ
লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা প্রীতির রঙ্গ কলা তঙ্গ চৌকা ডোলা হেলা রে বোলা তু হেলু জগন্নাথ গীত গোবিন্দ নাথ প্রীতি পাগলা হসি দেলে বংশী বাজিলা হসি দেলে বংশী বাজিলা রাধা রে রাধা রে রাধা সানি দা পাগা পানি ধা রাধা রে রাধা সানি দা পাগা পানি দা বংশী বাজিলা রে চোরা বংশী বাজিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা তেলু লাগাই হে শির রাধা পদ পল্লব থই শিখেতে কীর্তন তেলু লগাই নদিয়া মৃদঙ্গ ডাকিলা নদিয়া মৃদঙ্গ ডাকিলা রাধা রে রাধা সানি ধা পাগা পানি ধা রাধা রে রাধা সানি ধা পাগা পানি বংশী বাজিলা রে চৌরা বংশী বাজিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা বংশী বাজিলা রে প্রীতি বংশী বাজিলা রাধা নদিয়া মৃদঙ্গ ডাকিলা राधा कृष्ण की जय जय माँ बेंजारेन की जय। हमारे सर्वदेवा देवी की जय। जय माँ मणिकेश्वरी की जय। जय माँ समलेश्वरी की